राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। खिलचर के कचहर क्लब में तृणमूल कांग्रेस का आयोजित हुआ मांडलिक प्रशिक्षण शिविर। भाजपा सरकार को सत्ता के आड़ में हटाए जाने के प्रयास में जुट रही है तृणमूल कांग्रेस। मल्लिकार्जुन द्वारा बजरंग दल के खिलाफ टिप्पणी किए जाने पर तीव्र शोक व्यक्त करते हुए जलाया गया कुशपुतला। रांगीरखाड़ी क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया हुंकार। सिलचर के पॉलिटेक्निक क्षेत्र में पेट इम्तिहान से संबंधित छात्रों को सहयोग के हेतु आयोजित हुआ निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर। भूतपूर्व छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने गठित किया नया कमेटी। लंबे अरसे के बाद बोडाइल व्यू एजेंसी को फिर से एक बार किया जा रहा है अहम तौर पर रंगीन। सभी स्तर के ग्राहक होंगे लाभान्वित। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तार जानकारी। असम क्रिकेट एसोसिएशन के क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में मयूर बास्पर सहित 3 और युवकों को मिला मौका। छात्र छात्रा तथा क्रिकेटरों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के कछार क्लब में 7 मई को तृणमूल कांग्रेस दल के मांडलिक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मांडलिक प्रशिक्षण शिविर में कछार, करीमगंज, हाइलाकांदी तथा डिमा हासाव जिले के तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद थे। साथ ही इस दिन के इस कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिपुन बोरा, सांसद सुष्मिता देव तथा दूसरे कई दिग्गज हस्तियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में तृणमूल दल के सदस्यों को अहम तौर पे दल को और भी मजबूत किए जाने के साथ साथ संस्थान के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया और सभी स्तर के लोगों को एक मंच पर लाने के प्रयास में आगे बढ़कर आने के लिए अपील किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सांसद सुष्मिता देव तथा रिपुन बोरा ने जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा और असम गण परिषद सरकार एक ही सिक्के का 2 हिस्सा है, जो कि एक ही पत्ते पर चलती है। आने वाले विधानसभा तथा सांसद चुनाव में असम गण परिषद तथा कांग्रेस व भाजपा दल कोई अहम भूमिका नहीं निभा पाएगी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इस क्षेत्र में अपना कदम जमा रहा है। सभी स्तर के लोग तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में जुट रहे हैं। कई और पहलुओं के बारे में उन्होंने आलोकपात किया। साथ ही मणिपुर राज्य में हुए हिंसा के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को तृणमूल कांग्रेस नेत्री सुष्मिता देव तथा रिपुन बोरा ने भी जिम्मेदार ठहराया। So that this communal violence does not flare up in other neighboring states also. তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সকলোকে শান্তি বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ যোগেদি আমি মেডিয়াত অহাটো বিচাৰিছোঁ। আৰু যোৱাকালি আপোনালোকে নুসুধাৰ আগতে আমি কৈ দিছোঁ, আজি বৰাকৰ বিভিন্ন পেপাৰ পত্ৰিকা হেডলাইন আহিছে যে যোৱাকালি অগপৰ ইয়াত কিছু অভিৱৰ্তন হৈ গ'ল, যে সব অগপমুখী হৈছে, সংখ্যালঘু ভোটাৰ সব অগপমুখী হৈছে। এইটো আচলতে এইটো শুদ্ধ নহয়। এইটো কথা ইট ইজ নট বেছড অন ফেক্টছ। এইটো শুদ্ধ নহয়। এইকাৰণে নহয়, সংখ্যালঘু ৰাইজে আমি ফুল্লি কনফিডেণ্ট, সংখ্যালঘু ৰাইজে কেতিয়াও ভুল নকৰে অগপক ভোট দিয়ে। অগপ এণ্ড বিজেপি ইট ইজ চেইম মানে বোথ ফ'ল্ড অফ ওৱান কইন, এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। অগপক ভোট দিলে বিজেপিয়ে পাব, অগপক যিমান ভোট দিব বিজেপি কিমান ষ্ট্ৰং হ'ব, কমিউনেল ফ'ৰ্চ কিমান ষ্ট্ৰং হ'ব, কমিউনেল ফ'ৰ্চ কিমান ষ্ট্ৰং হ'ব। যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকলে নাকি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আর একটা রাজ্য উন্নত হয়ে যায়, কিন্তু
কিন্তু আজকে মণিপুর সবচেয়ে সবার চোখের সামনে যে মিস গভর্নেন্স হলে একটা রাজ্য কত পিছিয়ে যেতে পারে। নর্থ ইস্টের প্রত্যেকটা স্টেট ইজ এক্সট্রিমলি সেন্সিটিভ from the point of view of international borders, from the view of a long history of different people from different ethnic backgrounds যাদের ব্যালেন্স করে চলতে হচ্ছে। এই ব্যালেন্সটাকে ডিস্টার্ব করে দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ওরা কি হয়, একটা স্টেটে নির্বাচন হলে ওরা স্টার ক্যাম্পেইনার দিয়ে একটা স্টেটকে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঠিক কয়েক মাস পরে দেখা যায় বা কয়েক বছর পরে যদি ওই স্টেটে কোনো রকমের ডিস্টারবেন্স হয়, সেই রকমের অ্যাটেনশন আমরা দেখতে পারি না বিজেপির পক্ষ থেকে। এবং একটা ছোট্ট উদাহরণ আমি বলতে চাই, নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স ইলেকশন আসলে মাথা তুলে স্টেজে সব বিজেপির নেতাদের বসিয়ে বিভিন্ন জাতি, ট্রাইবাল, নন ট্রাইবালদের গামছা পরায়, আর ইলেকশন চলে গেলে নর্থ ইস্ট ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স। নাম্বার 2, আই উড লাইক টু সে, তোমরা তুমি বলছো আসামে আমাদের কোনো লিডার বলে চিন্তা। সি, একটা ইলেকশন জিততে হলে শুধু টপ হেভি দল জিতে না, আবার বটম যাদের খালি থাকে, গ্রাসরুট যাদের খালি থাকে, সেই দলও জিতে। আজকে আপনারা আমাকে যখনই পান, প্রেসিডেন্টের পান বা প্রেসিডেন্টের বাইরে পান, আপনারা আমাকে প্রথম প্রশ্নটা কি করেন, অর্গানাইজেশন কি করছে? See, according to me as the state president, his first and primary duty is to build the organization. His first and primary duty is to build the organization. It is not his duty to make it top heavy. আমি এরকম দল বলতে পারবো যেখানে লিডার আছে, কিন্তু পত্রিকা খুললে মনে হয় মানে একটাই দল আছে। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शिवचर के नांगीखाड़ी क्षेत्र में मल्लिकार्जुन का कुछ पुतला जलाया गया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बजरंग दल को निषिद्ध घोषित किए जाने का जो ऐलान किया गया था, इसी के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मल्लिकार्जुन का कुछ पुतला जलाया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बयानबाजी पर तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। इस दिन नांगीखाड़ी पॉइंट क्षेत्र में कुछ पुतला जलाकर बजरंग दल समर्थकों ने इन टिप्पणियों का तीव्र विरोध किया और आने वाले दिनों में ऐसे कार्यक्रम से परे रहने के लिए चेतावनी भी प्रदान की। জারি করেছিল যে ওরা পাওয়ারে আসার পর বজরং দল এবং পিএফআইকে ব্যান করবে। আমি ওদের কাছে কোয়েশ্চেন করতে চাই, দেশ বিরোধী সংগঠন পিএফআইয়ের সঙ্গে বজরং দলকে কেন ওরা তুলনা করলেন? বজরং দল যখন ইতিহাসের মধ্যে লেখা আছে বজরং দলের মতো একটা সংগঠন যা ভারতবর্ষের মধ্যে সবথেকে বেশি রক্তদান করেছে, বরাকভ্যালিতে ফ্লাডের সময় বজরং দলের কার্যকর্তাদের সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল। আমি মল্লিকার্জুনকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই, তোর যদি বুকে দম থাকে তাহলে বজরং দলের একটা চুল ছিঁড়ে দেখা। আজকে ইন্ডিয়া একটা শান্তির দ্বীপ,
মল্লিকার্জুন এবং কংগ্রেস পার্টি মিলে এই শান্তির দ্বীপকে অশান্তির দ্বীপ বানানোর চেষ্টা করছে। যতদিন পর্যন্ত বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরং দল এই ইন্ডিয়াতে আছে, মল্লিকার্জুন কেন, মল্লিকার্জুন মতো কয়েক হাজার মল্লিকার্জুনকে টক্কর देवे बजरंग दल। शिलचर के पॉलिटेक्निक क्षेत्र में एक्स स्टूडेंट्स फोरम के कार्यकर्ताओं द्वारा पेट इम्तिहान में जुटे छात्र छात्राओं को सहयोग के लिए निःशुल्क तौर पर क्रैश कोर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भूतपूर्व छात्र छात्राओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस दिन के कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक के वरिष्ठ हस्तियों के साथ साथ जाने माने पत्रकार, सामूहिक प्रसंग पत्रिका गोष्ठी के कर्णधार तैमूर राजा चौधरी ने भी अपने वक्तव्य रखा और कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के बारे में पॉलिटेक्निक एक्स स्टूडेंट फोरम के कार्यकर्ताओं द्वारा विस्तारित तथ्य भी उजागर किए गए। এইবারও সবাই পাবে, তোমাদের সিনসিয়ারিটি থাকে, আমিও সিনসিয়ার, আর তোমরা যে সিনসিয়ার না হো আমিও কাম চালাবো বলে। কাজে স্যারদের অনুরোধ করতে আপনারা এখনও শরীর আপনাদের ঠিক আছে, আমার ছেলে মেয়েদের একটু ভালো মতো দেখবেন, আমরাও আপনাদের যতটুকু পারি মদত দিব। আমাদের মদত দেওয়ার কিছু নাই, তারপরে আপনাদের সঙ্গে আছি, আমরা থাকবো। আপনাদের টিচারদের দীর্ঘায়ু কামনা করি, স্টুডেন্টসরা যাতে ভালো চান্স পায় সেটা ভগবানের কাছে বলি। আর তৈমুর রাজা চৌধুরী আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারই, ওনারা কী বলুন, কিন্তু আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। আর মিস্টার ভট্টাচার্য আসছেন, উনিও আজকে থেকে আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড বলেন। সেই পত্রিকার যে মানে মালিক আমার বন্ধু, এই মিস্টার নাথ বিজয়, একসাথে আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়ছি, একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাস করছি। সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই একটা সংগঠন, যে ব্যক্তিক্রমী সংগঠন যারা মানুষের জন্য কাজ করে তারা ভুলতে পারেনি। আমি প্রথম দিন থেকে এই শুনে আসছি যে যারাই অরুণ চৌধুরী মহোদয় থেকে আরম্ভ করে তারাই, আমি অন্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই, অন্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের প্রতি আমার অন্য একটা জিনিস বলি, পড়াশোনার এই গুটটা দেখছো কি সুন্দর, সেটা বলছি। ওই গুটকা টুটকাকে এই ইয়েটা নষ্ট করবো, এটা একটা প্রমিস করা আছে। সব ইনস্টিটিউটে গেলে গুটকা খেয়ে ওয়াল নষ্ট করে, অনেক কষ্ট করে এই ইনস্টিটিউটটা তৈরি করা হয়েছে, অনেক আমরাও সাহায্য করেছি, এটা মনে রাখবে। এবং আমরা 3 ঘন্টা এখানে পরিশ্রম করব। আমি তো রেডি থাকবো, কোনো অসুবিধা হলে একদম টিচারকে বলো, স্যার আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে দেন, নাহলে আপনাকে যেতে দেবো না। ওই রকম এই ধরনের কমান্ড করবে, তুমি নিজের তো চেষ্টা করতে হবে। গার্জিয়ানদের বলবে, ওই যে বলেছিল আমাদের মহিজুর বলছিল যে আমরা 3 ঘন্টার ক্লাস নিব, বাকি 21 ঘন্টা আপনাদের কন্ট্রোলে, এটা চিন্তা ভাবনা করবে। অনেক ভালো ভালো টিচার, মানিকবাবু সোনাই হায়ার সেকেন্ডারি টিচার কেমিস্ট্রি পড়াবেন, কৃষ্ণেন্দু রায় উনিও কেমিস্ট্রি পড়াবেন, জয় চক্রবর্তী, জয় ভট্টাচার্য, পম্পা রায় এবং অসীমানন্দ চক্রবর্তী, ওনারা কিন্তু প্র্যাকটিসে ক্লাস নেন। আর আমি ওই যাত্রা গানে হোক বা ওই থিয়েটারে ওই যে পর্দা টানে, পর্দা ফালায় বা ঘন্টি বাজায়, আমি সেই কাজটা করি। টিচার এইসব পুছে নাই, প্রিন্সিপাল ওই যে দিনরাত্নপুর ডান্স স্কুলের প্রিন্সিপাল একটু ভাবে তো। समाचारों में लेते ही छोटा सा विराम। বরাক উপত্যকার নাগরিকদের জন্য সোনা ও হীরের গহনার অত্যাধুনিক ডিজাইনের অলংকারের ভান্ডার নিয়ে এলো মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। শিলচর নরসিংতলা মায়া জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানে 17 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনার রকমারি সোনা ও হীরে জোড়ানো গহনার অলংকার প্রদর্শনী। 10 গ্রামের উপর সোনা কিনলে থাকছে 30% মেকিং চার্জের উপর ছাড়, সেই সঙ্গে হীরের গহনার কেনাকাটায় থাকছে 5% ছাড়। এছাড়াও থাকছে পুরাতন সোনার বদলে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন সোনার গহনা প্রদান করার সুবিধা। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার।
মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। 17 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত কেনাকাটা করলে একজন ভাগ্যবান ক্রেতা পেতে পারেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে ডায়মন্ড নেকলেস, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সোনার নেকলেস পাচ্ছেন 4 জন গ্রাহক, তৃতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন ক্রিস্টাল নেকলেস 7 জন গ্রাহক, চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে 7 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পলা নেকলেস, পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে মুক্তা চিক পাচ্ছেন 7 জন গ্রাহক, ষষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে 4 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা, সপ্তম পুরস্কার হিসেবে 5 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা লকেট, অষ্টম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা টপস, নবম পুরস্কার হিসেবে একজন গ্রাহক পাচ্ছেন ডায়মন্ড নো স্পিন, দশম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহকরা পাচ্ছেন সারপ্রাইজ গিফট। গহনা কেনার জন্য আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন মায়া জুয়েলাर्स नरसिंहतला शिलचर। प्रोप्राइटर सुनील चंद्र बणिक। समाचारों के अगले चरण में यदि इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। अत्याधिक परिसेवा से लैस तथा हर प्रकार की सुविधा प्रदान किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में नए तौर पे न्यू बड़ाइल व्यू रीजेंसी को सजाया गया है। कई सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। आने वाले 11 से 14 तारीख तक लोगों की सेवा में अहम तौर पे कार्रवाई की जाएगी। आम जनता की सेवा में तथा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रीजेंसी कर्तृपक्ष द्वारा कोई अहम कदम उठाया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन न्यू बड़ाइल व्यू रीजेंसी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया और सभी स्तर के लोगों को सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दिन के इस कार्यक्रम में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आने वाले 14 मई को मुनमुन सेन के 2 पुत्रियां इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को 4 चांद लगाएंगी और कार्यक्रम भी आयोजित की जाएगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा मैनेजर नंदन शोभ, असिस्टेंट जनरल मैनेजर गोपाल कुमार पाल, निर्देशक मिस्टर नीलेश अग्रवाल तथा सीनियर मैनेजर मिस्टर अतनु राउत ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। गौरतलब है कि बराक घाटी में पहली बार द न्यू बड़ाइल व्यू रीजेंसी अत्याधुनिक परिसेवा से लैस होकर सभी स्तर के लोगों को उनकी मांगों को, उनकी आहार परिसेवा को मद्देनजर रखते हुए सुविधा प्रदान किए जाने की कोशिश में जुटा हुआ है और पूरे क्षेत्र को नए तौर पर सजाया भी गया है। मुद्दे को लेकर पत्रकार सम्मेलन में संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए। नमस्कार, আমার নাম নন্দন সোম। আমি বড়াইল ভিউ রিজেন্সি জেনারেল ম্যানেজার। এখানে আছেন আমাদের এমডি স্যার মিস্টার নীলেশ আগরওয়াল, আমাদের এজিএম আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, একটু আসতে বলবো, অতনু রাউত। তা আজকে প্রেস মিটটা হচ্ছে আমাদের বড়াইল ভিউ রিজেন্সি নতুন হোটেলটা আমরা রিনোভেট করেছি। আগে এটা কয়েকদিন বন্ধ ছিল, আপনারা সবাই জানেন, ব্যারাক ভ্যালি। সেটা আমরা ট্রাই করব আর প্রমিস করছি যে আমরা এটা মেনটেন করব, এই যে প্রাইডটা যাতে ব্যারাক ভ্যালির প্রাইডটা আমরা এটা রাখতে পারি। আমরা নতুনভাবে নতুন রূপে নতুন সাজে
বরাক ভ্যালি থেকে বোরেল ভিউ রিজেন্সিকে চালু করছি। আমাদের ওপেনিং আছে 14th of May, নামটা তো সেমই, বোরেল ভিউ রিজেন্সি। এটা আমাদের দুজন ডেভেলপার এটাকে ডেভেলপ করেছেন, ভাবিয়া কনস্ট্রাকশন আর ক্রিয়েটিভ কনস্ট্রাকশন। ভাবিয়া আর ক্রিয়েটিভ কনস্ট্রাকশন, ক্রিয়েটিভ। আমাদের 14th-এ রিবন কাটিং সেরিমনি আছে। বলিউড ফেম রিয়া সেন, রাইমা সেন আসছেন ওপেন করতে। 14th of May কে আসছেন বলিউডে? রিয়া সেন, রাইমা সেন, মুনমুন সেনের মেয়ে। তা আমাদের মেন মোটো হচ্ছে যাতে আমরা কোয়ালিটি সার্ভিস দিতে পারি আমাদের কাস্টমারকে, যেটা শিলচরে এতদিন সবাই ওয়েট করছিল, একটা ভালো বেস্ট কোয়ালিটি সার্ভিস একটা রেশনাল প্রাইস পাবে, সেটা আমরা মেনটেন করব। এবার মিস্টার গোপাল পাল। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানালাম। আপনারা একটা এরকম জায়গায় এসেছেন যেটা ইটসেলফ হিস্ট্রি, বরাক ভ্যালি রিজেন্সি ইজ হিস্ট্রি। আর অনেক লোকের সেন্টিমেন্ট, ইমোশন সাথে একটা তাদের মাথা চিন্তা ভাবনা করে আমরা একটা নতুন কিছু ইটস নট দ্যাট জোর কা ঝটকা ধীরে সে, উই আর কামিং উইথ জোর কা ঝটকা উইথ আ ব্যাং। ব্যাং মানে উই ওয়ান্ট টু গিভ দ্য বেস্ট। আই ফিল পার্সোনালি কিছু কিছু জায়গায় বেলায় ওই আমি অনেক হোটেল ঘুরেছি, সাম ফুড ওয়ার ল্যাকিং, quality was lacking, service was lacking, but we promise you as a team we will be the best and we are going to give the best, and one has to feel proud. Every Barak Valley person will feel proud. Ajke everybody is passing through Boral View, they are stopping and seeing the hotel. Look, jaan डाल दिया इसमें, वो जान अब नजर आ रहा है। जो मिलेगा यहाँ पे समथिंग डिफरेंट। मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो खाना मिलता है वैसा खाना उससे बेटर जो पीपल वे नॉट फाइंडिंग, पीपल आर रेडी टू स्पेंड मनी ब्लैक वैली में, आई हैव सीन, किंतु तार से क्वालिटी पाए ना। কি ফ্যাসিলিটি থাকবে? এখানটা আপনার কি কোনো we have one veg restaurant separately, veg kitchen, we have one non-veg multi-cuisine restaurant separate কিচেনস অলসো। kitchen also. Those who want non-alcoholic food, they can sit in veg restaurant. The kitchen is also separate. Swimming pool is there. First time in Barak Valley. Second, we have spa, we have gym, and a bar is a lovely place to spend the evening. I believe we all have to go and see the bar also. After banquet hall, you are sitting in the banquet. We got some latest lights, Corona lights. How many staffs are there? Oh yeah, staff 150. এখনো আমাদের ওপেনিং হয়নি অফিসিয়ালি, আমরা ইনভাইট করিনি এখন। এখনো কাউকে। কবে হবে? We are starting on 14th of May, but as a trial, we are starting it from 11th, 12, 13. We have divided the crowd in 4 days so that we can give the best service to our invitees, best honor, best respect. That is why we have divided our opening ceremony in the 4 days. The ribbon cutting ceremony will be held on 14th of May, but it will start up from 11th. We have a Bhajan Sandhya on the 11th. Since we are setting up a Hanuman Mandir inside our hotel, the puja has already been started today. Parman Mandir. হনুমানজিকে আমরা নিয়ে এসেছি, খুব ভালো করে সম্মান করে আমরা হনুমানজিকে ওখানে বসাবো। আজকে থেকে এই পূজা চালু হচ্ছে, উইচ উইল কন্টিনিউ টিল 11 মর্নিং, অ্যান্ড 11 মর্নিং আমরা পূজা শেষ হওয়ার পরে বিকালে একটা উইল হ্যাভ ভজন সন্ধ্যা which will be followed by prasad like dinner, and from 12th 13th we'll have invited entire Barak Valley, all our valuable customers, our good wishes to come and be a part of our opening ceremony. And 14th of May will be officially organize the ribbon cutting ceremony, which will be followed by cocktail and dinner. সময় হবে যে রাইমা সেন দিয়ে যে আপনার যাত্রা 14 তারিখে Raima Sen and Riya Sen, they are coming on 14th of May. কোটার সময় They are coming in the flight by around 1:10 or 1:15. They will be landing in প্রোগ্রাম উইল স্টার্ট 5 in the evening.
5 in the evening, 5 p.m. onwards. 5 p.m. कुंडी शुरू हो जाओ. What date you will write that it will start? 14th of May. 14th of May. It is Officially opening up start. officially, and I am proud to say that we have never, still now we have not opened up. We have never invited anybody, but our restaurant bars are full in the evening hours. I am proud to say that. Is there any special offer from starting? See, offer-wise, we don't want to go for a cheaper Is there any price. discount or You see, normal discounts which are there in the hotel industry will there is no special? Yeah, there's nothing special, but speciality is what we are trying to give the people of Barakpuri. The quality of food which যেটা আমরা কোনোদিন পাইনি এখানে, এটা কলকাতা গেলে পাতাম আমরা। Special party কোনো ইয়ে কিছু আছে? Yes. Special party যদি কেউ দেয়? মানে ব্যাংকুয়েট হল Booking করলে Banquet hall We আছে? have, our banquet is already running, and we have lot of bookings for our banquet. Birthday celebration, marriage celebration. Everything, all everything. Everything. We have 51 rooms. We have a banquet. We have 2 restaurants. 51 hotel rooms. Yes, we have a spa, we have a gym, we AC have and a non-AC? swimming pool. All is We are centralized AC. We are not using any individual AC system. We are VRF. We are using the VRF system in the entire property. In Silchar town, all the community peoples are trying to visit with a minimum cost or maximum cost. So regarding the lunch, dinner and other food items, what are the expectations through your end about the peoples? I can tell you one thing, we have kept a very reasonable prices. National price ever. As a very, what to say, All reasonable. commodity people. And I can promise you from below to above community people can come and enjoy in our place. কেন Everybody can afford. It's all affordable prices. We are not charging too much money from our people. We are charging what is minimum required to run a hotel. এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে আপনার স্টারের ইয়েটা কি 5 star, 3 star, 2 star. We are going for a 4-star. We have followed all the norms to get a 4-star rating. Then so much like a permission. We have been working for 14 months in this project. From last Do you February. have previous experience in hotel business? Pardon? Do you have experience in hotel? In hotel industry, normally it is your myself first as a promoter, I can say that I am running a fine dining and a lounge bar in Guwahati, Dispur, in the name and style of Spice Room for last 2 years. And after opening this hotel, now I feel that we should go for this industry more and more. Now you are hotelier. Yes, I want to be a hotelier now. আপনি টক অফ দ্য টাউন হয়েছে মানে এটা কি ইয়ে করা হয়েছে মানে কি বাইরের কোনো ইয়ে ফার্ম মানে এটা সামনে all the designs, ডিজাইন হ্যাঁ architect যে আমাদের উনি হচ্ছেন গুয়াহাটি আদিত্য গালারিয়া সো উনি সব ডায়াগ্রাম ডিজাইন উনার পছন্দ মতো উনি করেছেন আমরা তো এনে দিয়েছি বাট উনি বলেছেন এই জিনিস লাগাতে হবে এই জিনিস লাগাতে হবে ইচ এন্ড এভরিথিং ইজ ব্র্যান্ডেড যে লাগিয়েছে সব জাগুয়ার We have not compromised it for a single penny. We have never compromised in the quality of material which we have put in our hotel. We have put the best what was possible. How many project? Approximate I will not like to disclose this matter. We have invested much more. But taking up a property, purchasing a property and then getting it ready, it was not so easy for us. It was not so easy for us. regarding renovation, how much? I don't want to disclose Only for that. renovation. People can see from their eyes and they can assume the amount of money spent. Yes, we have tried to clear with the proper liaising with all the government official and the previous owner for clearing up all the provident fund and gratuity. 27 lakhs. Yes, we have cleared all this. We have cleared the PF and the gratuity which the people were asking for so many days, and they have gone to court cases also. We have tried to clear all liabilities of Boreal View, Hotel Boreal View previously. We have cleared everything. আপনারা কি পুরনোদের টাকা করে রেখেছেন না পুরনো যারা ছিল স্টাফ না ওখান থেকে আমরা কিছু স্টাফ রেখেছি and moreover I want to say one more thing, we have constructed accommodation, permanent accommodation for our staff, nearly about 250 staffs. We have constructed new accommodation with a proper dining for them, proper living, proper cafeteria, and we are setting we have set up this in Gosaipur, Mahasadak near coastal projects.
We have a plot there. We have developed that. We have constructed a proper double-storied building to accommodate our staff, so that our staff doesn't have a complaint. The minimum requirement of the staff, the food, good food, we are trying to give them. असम क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सिलचर से कई लोगों का चुनाव किया गया था। लगभग 10 खिलाड़ियों का चयन कर गुवाहाटी भेजा गया था, जहां पर बराकाटी के 4 खिलाड़ियों को मौका मिला है। इनमें से मयूर बास्पर एक अनोखा खिलाड़ी है। गुवाहाटी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में इस दिन कोच तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों के सामने बेहतरीन प्रदर्शन कर मयूर बास्पर ने अपना नाम प्रमुख प्रशिक्षण तालिका में शामिल करने में कामयाब हुआ है। हमारे साथ बातचीत के दौरान मयूर बास्पर ने अपने अनुभवों का बखान किया और उनका लक्ष्य आने वाले दिनों में IPL, रणजी ट्रॉफी तथा दूसरे कई अहम प्रतियोगिताओं को खेलते हुए भारतीय क्रिकेट दल के एकादश में स्थान हासिल करना ही लक्ष्य है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मयूर ने अपने नन्हे सपनों को बुनियादी तथा कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने की उम्मीद पर कीड़ा की विकास में जुटा हुआ है। हमारे साथ बातचीत के दौरान मयूर बास्पर ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। आपको एशिया की टीम में सिलचर से जगह मिला है, तो कैसे आपका ये हुआ और कैसे आपने कितना मेहनत किया और यहाँ से आपका चयन कैसे हुआ? उधर जो थे बैट्समैन बॉलर टैलेंटेड थे, उनसे मैं थोड़ा बैटिंग में जो थे उनसे मैंने थोड़ा सा कैच किया। जो बैटिंग में फर्स्ट टाइम उसके बाद बॉलिंग थी, बॉलिंग उन सब का उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग किया? हाँ, लोगों ने खेला यहाँ से जो गए, तो यहाँ का कोच से कुछ हाँ, मेरे सर, मेरे जो सर, मतलब सर, मेरा सर, राजीव सर, गुरु सर, इन सब का नाम मैं रोशन कर रहा हूँ। मम्मी पापा का, इसलिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा, सर लोग मेरे को
अच्छे से सिखाए। एसीए में जाने के बाद कैसा फील हुआ जब इतने बड़े बड़े ऐसे कोई टेंशन? नहीं, टेंशन नहीं था, खुश था कि मैं पहली बार आया हूँ। स्टेट टायर में बहुत बड़ी बात। पार्टी के जो लोग थे उनसे कितना कोऑपरेशन मिला? मिला है बहुत लोग, मतलब बात करते हैं। अच्छा मिला। आप कितने घंटा खेलते हो दिन में? क्रिकेट तो 24 घंटे ही खेलते नहीं, रात को तो सोते हो? हैं। हाँ, रात को सोता हूँ, पर थोड़ा सुबह शाम? हाँ, शाम को सुबह। और पढ़ाई कौन से क्लास में? पढ़ाई में क्लास 7 में। पढ़ाई भी चल रहा है? हाँ सर। पढ़ाई भी ठीक ठाक है? तो आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि मेरे को इंडिया खेलना है। इंडिया की टीम में आप खेलना चाहते हैं? और इससे पहले से रणजी ट्रॉफी है और हाँ, भी रणजी ट्रॉफी है। दो मेरे को ट्रॉफी। अभी आसाम में जा रहा हूँ, अगर तो मेरे को बेटर जाना है, जो रणजी खेलना है, सब में जाना तो कितना सहयोग मिल रहा है? है। घर से तो पूरा मिल रहा है। मम्मी पापा सहयोग करते हैं? हाँ, मम्मी पापा, उसके बाद भाई, सब। आखिरी सवाल है आपसे, जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनसे कैसा बर्ताव रहा और क्या कहना चाहें? हाँ, वो लोग मतलब बेटर ही थे, सब लोग जो 50 थे, सब लोग ही बेटर थे। सबसे जो लोग बैट्समैन लोग बहुत अच्छे। कुछ हाँ, अनोखा सपना। थैंक यू। आपका पूरा नाम? मेरे छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली में महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ हुए यौन निग्रह कार्यक्रम के चलते ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी के मांग पर विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में कोई अहम कदम न उठाए जाने पर छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून बैनर लेकर तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। কোনো মর্যাদা নেই এই দেশের কেন্দ্রীয় সরকার। হায় হায়, যে দেশের গর্ব রেসলারদের কোনো সম্মান নেই এই দেশের কেন্দ্রীয় সরকার। হায় হায়, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অবিলম্বে বিজেপির সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে গ্রেফতার করতে হবে। রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার চিফ ব্রিজভূষণ সিংকে অবিলম্বে বরখাস্ত করতে হবে। তার ভয়ে ব্রিজভূষণ সিংকে এখনো গ্রেফতার করা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। তোমাদের এত অহংকার কিসের? জবাব চাই, জবাব দাও। কিসের এত দম্ভ? তোমাদের জবাব চাই, জবাব দাও। মহিলাদের যৌন নির্যাতন করতে তাদেরকে গ্রেফতার হচ্ছে না, এখানে জবাব চাই, জবাব দাও। কিসের এত অহংকার? তোমাদের জবাব চাই, জবাব দাও। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। Justice fighting wrestler, we want justice. Justice, justice. We demand justice for fighting wrestler. We demand. ইনকিলাব জিন্দাবাদ। যৌন হয়রানিতে অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। তাদের আন্দোলনকে সলিডারিটি জানাচ্ছি। আমরা এই অঞ্চলের মানুষকে আবেদন করছি, যে দেশের এরকম গর্ব যারা, তাদের পর্যন্ত কোনো নিরাপত্তা নেই। এই দেশের সাধারণ মহিলা মেয়েদের কি অবস্থা হবে? ফলে এই আন্দোলন শুধু কুস্তিগিরদের আন্দোলন না, এই আন্দোলন আমাদের সকলের আন্দোলন। যে দেশের রাষ্ট্রপতি মহিলা, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প আনেন, সেই দেশে আজকে এরকম কুস্তিগিররা আজকে নিরাপত্তাহীন। আজকে সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে প্রতিদিন যৌন হয়রানির মতো দুর্ঘটনা ঘটছে। আজকে এই প্রধানমন্ত্রী, এই কেন্দ্রীয় সরকার, এই দেশের সরকারগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমরা সকলকে আবেদন করছি, আপনারা এগিয়ে আসুন, এগিয়ে এসে এই সমস্ত আন্দোলনে যুক্ত হন। ধন্যবাদ। शिवचर के प्रसिद्ध अस्पताल मेहरपुर क्षेत्र में स्थित आरई अस्पताल में लेप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी यानी पिन होल सर्जरी से जुड़े मशीन की जानकारी के बारे में कार्यशाला आयोजित किया गया। एक दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन करते हुए कई छात्र छात्राओं को विस्तारित जानकारी भी प्रदान किए गए। रविवार को घुंगुर आउटपोस्ट के विपरीत क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध आईई अस्पताल में 3D हिस्टोरिस्कोप मशीन से
जयपुर से आए अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति व स्त्री रोग के संचालन संकाय डॉक्टर विजय नाहटा, सिलचर मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रणय नाथ, सिलचर शहर के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बंदरा नाथ, डॉक्टर मोनिका देव, डॉक्टर फुआजल अहमद, RE अस्पताल के MD डॉक्टर रंजन सिंह तथा सिलचर मेडिकल कॉलेज के लगभग 15 PG छात्र छात्राओं की उपस्थिति में पिन होल ऑपरेशन के साथ कार्यशाला का शुभारंभ किया गया और इस संदर्भ में उन्हें विस्तारित जानकारी भी प्रदान किए गए। गौरतलब है कि RE अस्पताल के सहयोगितापूर्ण कार्यक्रम के चलते सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक तथा छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिली और नए तौर पे इस लेप्रोस्कोपी के बारे में तथा पिन होल सर्जरी के बारे में जानकारी हासिल किए जाने पर आखिरकार बराक घाटी के लोग ही इस क्षेत्र में लाभान्वित होंगे। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के कचहर क्लब में तृणमूल कांग्रेस का आयोजित हुआ मांडलिक प्रशिक्षण शिविर। भाजपा सरकार को सत्ता के आड़ में हटाए जाने के प्रयास में जुट रही है तृणमूल कांग्रेस। मल्लिकार्जुन द्वारा बजरंग दल के खिलाफ टिप्पणी किए जाने पर तीव्र शोक व्यक्त करते हुए जलाया गया कुछ पुतला रांगीरखाड़ी क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिया हुंकार। सिलचर के पॉलिटेक्निक क्षेत्र में पेट इम्तिहान से संबंधित छात्रों को सहयोग के हेतु आयोजित हुआ निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर। भूतपूर्व छात्र संस्था के कार्यकर्ताओं ने गठित किया नया कमेटी। लंबे अरसे के बाद बोडाइल व्यू एजेंसी को फिर से एक बार किया जा रहा है अहम तौर पर रंगीन। सभी स्तर के ग्राहक होंगे लाभान्वित। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तार जानकारी। असम क्रिकेट एसोसिएशन की क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में मयूर बास्पर सहित 3 और युवकों को मिला मौका। छात्र छात्रा तथा क्रिकेटरों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।